आमे पुणी आउ गोटे नुआ गप्पकु आपणमानकु कहिबाकु जाउछु। सेही गप्पटी ठेकुआ और कइंचଙ୍କ विषय रे। दूर जंगल रे एक पोखरी रे कइंचटीए बास करुथिला। कइंचटी से जंगल रे बुलाबुली करुथबा समय रे ठेकुआटी ता पाखकु आसिला एवं कहिला, मु तुमको संगात करबाकू चाहे। एहा सुनी कइंच कहिला, मोर भी संगात नाहंती, आजिठू तुमे आउ मु दुई संगात। दुई जन मध्यरे खेला बुला हस मजारे तांकर दिन कटुथाए। दिने सेही खेला बुला करुथबा समय रे ठेकुआटी कहिला, संगात बहु दिन ए जंगल रे खेला बुला करी आउ भल लागु नाही। चलो आमे गोटे दौड़ प्रतियोगिता करिबा। हौ संगात ठीक अछि, काली सकाळू प्रतियोगिता आरंभ करिबा। यापरे दुहे राजी होई निज निज बासस्थान को फेरिले। तही आर दिन सकाळू दुई जन जाक प्रतियोगिता स्थली रे भेट हेले। ठेकुआ कहिला, करे जे आंब गछ देखा जाउची ताको प्रथमे जिए छुईबो सिए जितिबो। एही कथा सुनी कइंच राजी हेला। तापरे गोटिए स्थानरू दौड़ा आरंभ हैला। ठेकुआ खूब जोरे दौड़ाकू लगिला, किंतु कइंच धीरे धीरे चलुଥାଏ। ठेकुआ किछि दूर दौड़ी जाई पछकू चाही देखिला कइंच खूब पछरे पड़िछि। सेतेबेले ठेकुआ मने मने चिंता कला एवं कहिला, कइंच तो बहुत पछरे अछि, आउ आंब गछ तो अल्प दूर रे अछि। मु जाउछि टिके विश्राम नि एवं तापरे एक दौड़रे गछ पाखरे पहुँची जिबि। एहा भाबी से गोटिए गछ मूଳରେ बसिला एवं बसु बसु ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ତା ଦେହରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଲା। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ପରେ ଯାଇ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ କଇଁଛ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଠେକୁଆ ଉଠି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠେକୁଆ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଇଁଛ ଗଛ ପାଖରେ ଆଗରୁ ବସିଛି। କଇଁଛ ଜିତିଲା ଓ ଠେକୁଆ ହାରିଲା। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।